with Pat Brennan. Lucho, congratulations again. When you began your speech, did you sense ahead of time that it might be as emotional for you as it was? Sí, sí, fue simple question. Yes. Sí, creo que fue muy difícil hablar. Creo que fue más difícil hablar español por los sentimientos y como estaba hablando que en inglés. Pero sí, fueron muchos recuerdos en mi cabeza que me hicieron llorar un poco y ser más sentimental de lo que soy. Yes, yeah, it was difficult, and to be honest, it was more difficult to speak in Spanish than English because of the amount of emotions that I was feeling. But no, just so many memories and emotions that came to me during the speech. We'll go here to Laurel Failer and the team. Where are you going to put your trophy? Do you have a special place for your awards and things like that? No, no tengo pero sí, obviamente estoy haciendo un museo con todas las camisetas y todo y va a ir ahí al lado de que me voy a hacer un Support Shield también chiquitito para ponerlo al lado y ponerlo en el museo mío. I don't have any spot for them right now, but I'm starting a museum of all of the shirts that I've collected and now the awards, and so I'd like to get a little small supporter shield, and I'll put that next to the MVP trophy in my new museum. We'll go right here. You can pass it right to the back. During your speech, you had mentioned how this was also for the city of Cincinnati. You're 4 or 5 days away from a huge match to go to the MLS Cup. Basically going from worst to first. Can you talk about how this is important, but also the team feels like it's got some unfinished business and wants to finish out with the championship? Sí, es muy importante. Creo que esto es una motivación para uno mismo. Personalmente, para mí es una motivación. Llegar a una final con este club es otra motivación. Contra el rival de la otra parte de la ciudad, y estamos preparados, estamos mentalmente muy preparados, estamos muy motivados y vamos por cosas más grandes. Creo que este premio, como dije, es individual, pero es un sacrificio de todo el equipo y es para toda la ciudad, para todo este club que ha hecho grandes cosas. Yeah, I mean, a trophy like this, an award like this, is a motivation for us. And like I said, I think we have bigger things that we're striving to achieve. We're in the conference final, and we're against a big rival, an in-state rival. And so a trophy like this is motivation for us to keep going. We have bigger things to achieve. And so we're confident. This trophy is not just an individual one, but it's a group award as well. We'll go to Carter, and then to Caleb, and then Charlie. Congratulations, Lucho. You said in your speech you gave a lot of credit to your coach, Pat Noonan, and Chris Albright. Can you just share a little bit more about how important they were to getting you to the place where you are, the MLS MVP? Sí, creo que son demasiado importantes. Creo que lo dije cuando les agradecí. Son parte de este proceso que me tocó vivir en la vida, donde hemos formado una gran familia. Acá adentro es una gran familia, y el apoyo de ellos, la confianza de ellos, creo que ha sido una de las motivaciones por la cual hoy estamos donde estamos, y para mí personalmente fue este trofeo. También es parte de ellos. Yeah, it's been incredibly important. As I said in my speech, the confidence that they give me, the relationship that we formed an incredible family here. And so the work that they've done, and la segunda parte. La familia que formamos creo que ha sido una de las partes más importantes para que estemos donde estemos, y la motivación esa fue la que hoy ellos tienen mucho crédito de poder, de ser parte de donde estamos,
y este trofeo también es por esa motivación que ellos día a día nos dan a todos, y especialmente, bueno, hoy me toca ganarlo a mí, pero como lo dije, cualquiera lo pudo haber ganado, y son ellos, son parte de esto. Yeah, this family that we've built is the reason why we are where we are. And so, you know, personally for me, I'm thankful for their relationship, but they deserve a ton of credit for me winning this trophy, for this trophy being here, and for the success that we've had. And so, continues to be a motivation for us in our relationship. Congrats, Lucho. Thank you. You were asked about the emotion in your speech earlier. What was the the thought or feeling that crossed your mind that made you start to get emotional, that made you start to feel that way up there? Perdón. ¿Cuál fue el momento, lo que Más- estaba pensado o sí. estás diciendo que lo empiezas a ser emocionado? Sí. Salad. But it's when I come to this country. I think when you change the language, everything, the culture, I think I'm start thinking in that the language first. It's very hard to come and another country and learn everything. Y creo que fue eso lo que empecé a pensar, que qué difícil ha sido. When I come here, my little son is like 1 year and he started walking, y era muy difícil para mí buscar dónde comer, y empiezo a pensar y de nuevo y I'm start crying again, but I don't want. Pensar qué comida íbamos a comer, qué leche se le podía dar, cómo iba a hablar inglés a alguien, a una persona que no me iba a entender. Fue muy difícil. Y fue eso. Creo que el primer pensamiento fue llegar a un país con una cultura diferente, con muchas cosas diferentes. Creo que eso fue lo primero que pensé, y todo eso, lo que hemos crecido como familia, como personas, como todo, como una gran familia que somos. Creo que eso fue lo que empecé a pensar. A little bit of English, but the first thought that came to my head was thinking about my son. He was 1 year old. Where are we going to get him milk? Where are we going to get food? How am I going to talk to someone who doesn't understand me? And so those were the thoughts that kind of came flooding to my head, thinking about those things, and when we first came to this country and how hard that was. Y todo eso que pensaba se había reflejado en este premio, y todo el sacrificio que hemos pasado. Creo que aquí está la recompensa. Yeah, and everything, all of those memories are reflected in that trophy. And when I see that trophy and I see my reflection in it, all those memories come flooding back, and this is a trophy for those memories. One more for me, if that's okay. Yeah, you chose to sign an extension with FC Cincinnati and stay here in Cincinnati. What is it about this area, whether it's this club or this city, what is it about this place that made you want to stay here and makes it so special to you? Charlie. Creo que esta ciudad, no sé, tiene algo muy especial que me he sentido en casa desde el primer momento que llegué. Lo pensaba hoy mientras me daba mi ducha para venir acá. ¿Qué iba a responder a una pregunta como esa? Y dije, todo lo hace especial a esta ciudad. Primero, haber ganado este trofeo, haber llegado acá a ganar el Sopor Shield, estar en la final, los fanáticos, la gente, los amigos que he conseguido afuera del fútbol, el grupo que somos, la familia que somos en este club, todas las personas que hacen posible que esto sea un gran club, y la felicidad
de esas personas que están ahí al lado, que son mi familia, creo que eso es lo que hace especial a esta ciudad, que somos una familia. What's special about the city is that we're a family. And I think when I first arrived here, the moment I arrived here, there was something special about the city. I felt at home from the moment I arrived here. And I think about someone asked me how I would respond when asked about how special the city was, and that's what I remembered is just the moment that I came here, how special it felt. And even in moments when at this club it felt impossible that we would become this great club, but now I'm sitting here with this MVP trophy. We've got the Supporters Shield. We're in a conference final. And I look over to my left and I see my family, and the family that we've created here in this city and the family that we've created at this club is incredible. You've talked about the jobs your parents had growing up to give you a chance to chase this dream. What's driven you to become the best, Lucho? Sí, han hecho un sacrificio. Han hecho un sacrificio muy, muy grande mis padres. Y lo dije en una entrevista que tuve con él. Que sin ellos no hubiese estado acá donde estoy. Creo que hicieron todo para que hoy esté acá donde estoy. Y es agradecerle, nada más tengo palabras de agradecimiento para ellos. Y también ellos son parte de esto, de todas esas memorias que cuando uno mira el trofeo y mira todo lo que ha pasado atrás y todo lo que hemos dejado atrás, creo que es eso donde uno se empiezan a caer las lágrimas y siente eso por dentro de que el corazón se va completando de a poco. Yeah, I think I had said that in an interview with you at one point, the sacrifices that my family made to get me here, the sacrifices that we had to go to move to this country to motivate me to get me here. That's all a part of the memories that I see reflected in this trophy, and that's part of what brings tears to my eyes as I think about it, was the sacrifices that they all made. We got a Tito in the back. Lucho, buenas tardes. Felicitaciones por este gran logro que has tenido. Un par de preguntas. ¿Alguna vez te acostaste y soñaste con un premio de este calibre? ¿O le prometiste algún día a tus niños, a tu esposa, a tus papás de lograr algo, un premio como de esta calidad? ¿Y qué sería de tu futuro si Boca pensara en ti para repatriarte? The question was, did you ever dream that you could achieve an award like this? Did you ever tell your wife and your kids and dream that you could achieve an award like this? And the second one was about if Boca Juniors in Argentina would ever ask for him to come back. Primero, sí, uno sueña como ganar cosas, ganar individuales, premios, pero no son como prioridad. Creo que siempre mi prioridad es el grupo, ganar algo con el grupo. Lo hemos conseguido, el Supporters Shield primero. Sí, pero no lo sigo sintiendo como mío el trofeo siento que hemos hecho un gran trabajo con todo el equipo y nada, la verdad que sí, obviamente, no te voy a mentir, soñé con haber ganado este MVP en algún momento y nada, lo hemos conseguido, acá estamos. Y segundo... ¿Puedo traducir eso? ¿Puedo traducir la primera? Sí. Yeah, you obviously always dream of winning an award like this. You know, you always tell yourself that you can, but first you dream and you aspire to win team awards. And so to win the Supporters Shield, advancing the conference final, those are the things you dream of first. But yeah, I think I always dreamed that this is something that I could achieve, and it's an incredible achievement, but it doesn't feel like it's my achievement. It feels like it's an achievement of the entire team. Y después él habló de si en algún momento Boca me quiere llevar para atrás, que vuelva a Boca. Es muy difícil. Estoy como dije, estoy en mi casa. Mi casa es su casa. Estoy muy feliz acá, donde estamos consiguiendo cosas. Creo que pensar en un futuro, lo que puede pasar, es muy difícil. Trato de disfrutar, de vivir el momento que estoy pasando ahora
Y nada, tengo muchos años más acá en el club, firmé por varios años más y nada, nos quedaremos todo el tiempo que sea necesario. Yeah, it's very tough when I think of the future. I think about where I am now, and Cincinnati is my home. Mi casa es su casa. But I think about the things that we're achieving here and the work that we're doing here, and I signed a contract for many more years. I'm very happy here, and so when I think about the future, it's tough because I really enjoy the things that we're achieving here. Any other questions? Go back to Carter here in the front. When you take on Columbus this weekend in the Eastern Conference Final, does having that on the sidelines with you give you perhaps a little extra confidence, a little pep in your step going into that game? I had a picture. I can post. I can put in my spot, and it's a lot of motivation. Yes. Of course, when we come Saturday to the stadium, I'm start thinking in my trophy, in my award, and it's extra motivation, 100%. Y creo que sí, se lo voy a dejar saber a los jugadores de Columbus que acá está el MVP. Yes, and all the players of Columbus are going to have to know that they're playing against the MVP. Thank you very much, Lucho. Thank you, guys. Thank you.